पुरंजन पंडा प्रथमे तो मरिबो औ जीवु तोहरी राजार निकटे एबे संभाळे मोर ही गदार प्रहार नातिया 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 खाइया तो भल प्रबल थिला पछाड़ू बायु जाउची कि मोर मोर एबे तू मोर प्रथम शत्रु मोर प्रभु श्री राम लक्ष्मण को प्रथमे तोहरी निदेश कर्मे आनी छंती मोर प्रभु श्री राम लक्ष्मण को ही कालिका देवी पंको एबे तू मरिबो तू के कोना चिन्हि न हो मो हेउछि अयोध्या नरेश प्रभु रामचंद्र कर दूत ए जटिया को दूत अरे ये जटिया को दूत आमे भय करिबु ना को मणिमा कर गले मणिमा 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 आउ नहांती এই দেবী খড়গরে মণিমার হইছি অন্ত এবে তুমি মানে মোর গদারে এবে জীব জমর নিকটে मोर सहित किसी संपर्क ना मोर आईली से रघुआ मौसार झीर बाहागर होता आई मुझे मो नाती मैंने कौन गले समस्ते मरिब तुम्हे एबे संभाल मोर गदार प्रहार तू पुरंजन कुंडा नाती तू भी जीवु प्रथमे मांकर ए सिंदूर मस्तक रे लगा तार परे तू जीवु जमर निकट प्रेशर पड़िबो कला 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 तुम्हें माने आनी थलो मोर प्रभु को
এই দেবী পাখরে দেব নরবলি এবে তুমি খাইব মোর মাଙ୍କ নিকটরে এবে বলি জয় শ্রীরাম ছাড়ি দিয়ে প্রেসর বলছি মো টাঙ্কি করে ତୋର ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଉଛୁକ ମୁଁ ତତେ ଦେବି ଖାଇବାକୁ ଭୋଗ ଏବେ ଖାଇବୁ ନା ତୋର ଘଣ୍ଟି ମୁଁ ବଜାଇବି ଅଜାଲୋ ଅଜା ମହାରାଜ ଅଜା କୁଆ ଗଲେ ମହାରାଜ ଅଜା କୁଆଡେ ଗଲେ ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଖଜା ଖାଇବାକୁ ଭଜା ଖାଇବାକୁ ଅଜାଟା ଭାରି ଅବିଶ୍ୱାସ ପୁରା କୁଡ଼ା ପଇଲା ଭଜା ଖାଇବାକୁ ମତେ ଡାକିଲାନି ଅଜା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିବୁ ଭାଇ କିଲୋ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ା ଆଣିବୁ ଖାଇଛି ମତେ ଖଜା ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଖଜା ଖାଇବି ଭଜା ହେଇଛି ଟିକେ ଫୁଲ ଏବେ ଯିବୁ ତୋର ଅଜାର ନିକଟେ जय श्री राम प्रभु राज्य होइला एबे पाताल भवन चलो रे मारुति चली जीवा में मर्त्य परे छाड़ प्रभु मारुति कि कहिला अराज्य होइछि हे रघुनंदन जेते बेले आसिली मु ही पाताल नगरे आसीबा बेले एही महिपुर रे मोर एक पुत्र रही अछि प्रभु यदि आपणकर कृपा हेबो ताहाले मोर पुत्र मकर ध्वज को
ଏ ଗୋଡ଼ରେ ରାଜା ଏବେ କରାଇବା ଆମ୍ଭେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୃପା ହେବ ପ୍ରଭୁ। ଯାଉ ମାରୁତି ପ୍ରଭୁ ଡାକି ଆଣ ତୋର ପୁତ୍ର ଚାହି ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ମହିପୁରେ ତୋର ପୁତ୍ରକୁ କରିବି ରାଜନ ତାର ପରେ ଚଳିଯିବା ଆମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମ ଜାଣ। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯାଉ ମାରୁତି ତୁମର ଆଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଳନ କରିବି ପ୍ରଭୁ। ଏବେ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଯାଉ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଣ ବେଗୁର ବିକୁନ୍ତୁ। ଶୁଣ ମକର ଧ୍ୱଜ